अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। और कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक है? अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक रखे, मज़े में रखे। अच्छा जी, सुनते आए हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। आप खाना पीना एंजॉय कर सकते हैं, आप रिश्ते एंजॉय कर सकते हैं, आप मूवमेंट एंजॉय कर सकते हैं, आप भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आपकी सेहत अच्छी है। और खुदा ना खास्ता आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप बहुत छोटे छोटे से लम्हात भी इंजॉय नहीं कर सकते, खुश नहीं हो सकते, रिश्तों में अच्छा महसूस नहीं कर सकते, काम करने में आपको अच्छा नहीं लगता, अगर कुछ भी आपको मज़ा नहीं आता। तो सेहत का ख्याल रखने को वैसे तो सभी कहते हैं बहुत सारी चीज़ें, ये खाना ये नहीं खाना, परहेज करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये खा लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमारा कुछ लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि हम ज़्यादा खाने पर या गलत खाने पर तवज्जो देते हैं, उसके भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर आते हैं। हमें पता ही नहीं होता कब क्या खाना चाहिए, कितनी मिकदार में कौन सी चीज़ होनी चाहिए, अगर कोई वबा फैली है, कोई बीमारी फैली है तो उससे एहतियाती तदाबीर कैसे होंगी, उससे हम कैसे बचेंगे। और खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई बीमारी अब हो ही गई है तो अब उससे आपको कैसे अपने आप को ठीक करना है, कौन बेहतरीन मौलज आपके पास मौजूद हैं जिनके साथ मिलकर, जिनसे बात कर कर, जिनसे इलाज कराकर आप एक सेहतमंद लाइफ स्टाइल की तरफ आ सके। लेकिन यहाँ पर आपकी ये मुश्किल जो है वो हर बुध को होती है आसान, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत होती हैं हर बुध को, उनका नाम है जी हाजी दीन मोहम्मद। सबसे पहले उनको करते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, सारी कायनात के हर इंसान को सलामत रखे और सब में मोहब्बत दे और सब कुछ शफा दे, मुकम्मल शफा दे और हमेशा के लिए शफा दे। आमीन सुम आमीन। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरा आपके साथ आज पहला प्रोग्राम है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ। बिल्कुल। और यकीनन ये पैगाम ज़्यादा लोगों को अच्छा लगे लेकिन कम लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन बात गलत नहीं होगी। अच्छा, बात गलत नहीं होगी। चलिए ठीक हो गया। देखिए, अगर नाम आपका अरसला बीबी, हम मुसलमान अपने मज़हब को पढ़ते हैं तो हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रहमतुल लिल आलमीन के नाम से सारी जहानों की रहमत बना गया है। बिल्कुल ऐसे। कहीं ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान के अलावा किसी के लिए नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, ऐसा ही है। जो मैं एक छोटी सी नसीहत करना चाह रहा हूँ। अभी 2-3 दिन पहले एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, अपनी फैमिली के साथ आया तो जब बात हुई कि मेरे पास तमाम हर मज़हब के इंसान का इलाज होता है। हिंदू मेरे पास आता है, सिख मेरे पास आता है, ईसाई मेरे पास आता है, मुसलमान मेरे पास आता है, पारसी मेरे पास आते हैं, सब आके इलाज कराते हैं, किसी में फ़र्क नहीं है। अगर मैं बीमार हूँ तो अगर आप डॉक्टर में पास जाऊँगा, मुझे कोई इसमें ऐड नहीं, आपका मज़हब कौन सा है मुझे इससे गर्ज नहीं, मुझे तो शफा से गर्ज है। बड़े सारे लोगों मेरे पास जब आते हैं तो उनको शफा से गर्ज होती है, उनको मेरी ज़ात से गर्ज नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसा ही। एक साहब आए कि उसको बिस्मिल्लाह पढ़नी तो आती ही नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे आके कहा दीजिए कि आप गैर मुस्लिम का इलाज नहीं कर सकते। मैंने कहा आपने बहुत गलत बात की है, ये कभी नहीं कहना। बोला नहीं। उसको 1 घंटा समझाया, बिलाकर मजबूर होकर उसको मैंने वहाँ से भेज दिया। मैंने कहा भाई माज़रत चाहता हूँ, मैं आपके काबिल नहीं, मैं आपका इलाज नहीं कर सकता। जब तुम्हारा जहन इतना गंदा है, नाउज़ बिल्लाह, इस्लाम की अलिफ बे तो तुझे पता नहीं है, वो किसी प्राइवेट कंपनी का तीसमार खान था। तो मैंने कहा जी माज़रत चाहता हूँ, मैं तुम्हारे काबिल नहीं, आप चले जाओ। ये पैगाम इसलिए मैं देना चाह रहा हूँ कि आप अल्लाह रसूल से प्यार करो लेकिन इंसानियत से भी प्यार करो। ये मत सोच कि तुम्हारे सामने किस मज़हब का बंदा बैठा, तो ये सोच कि मैं इसकी क्या मदद कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं इसके लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ। ये हर इंसान का फ़र्ज़ है, उनका भी यही फ़र्ज़ है जो हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल ऐसा ही। जो दूसरे मज़हब के रहने वाले उनका भी यही फ़र्ज़ है जो फ़र्ज़ मैं अपना बता रहा हूँ, कि वो भी इंसानियत से प्यार करें, इंसान से प्यार करें। ये ना सोचे कि सामने कौन सा मज़हब वाला है, जहाँ अच्छाई हो सकती है वो अच्छाई मुमकिन करें। ये छोटा सा पैगाम मैंने इसलिए है कि उस शख्स की गुफ्तगू इतनी घटिया थी जो मैं यहाँ आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये पैगाम मैंने दिया है इसकी वजह यह है कि हम मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं, हमारी एक ज़िम्मेदारी है। उस ज़िम्मेदारी को हर मुसलमान ने पूरा करना है कि हमने रहमतुल आलमीन में चलना है, नबी के अहकामात, रसूल के, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलना है। जितना भी हो सकता है, गलतियाँ भी हमसे हो रही हैं लेकिन जितना हो सके उसके मुताबिक चलें। लेकिन ये तरीका गलत है कि आप कहीं जाकर बोलो कि आप किसी दूसरे का इलाज ना करो, ये हमारे मज़हब ऐसा नहीं। उसने अपना मज़हब पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च किया हुआ। माज़रत चाहता हूँ, मेरी बात किसी को नागवार लगी इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हकीकत उन तक पहुँचा, लेकिन छोटी सी, इसलिए मैंने ये एक नसीहत नहीं मैंने बात की है। अब आगे आप बात कर सकते। सही है।
ٹھیک ہو گیا. اچھا بہت بہت بہترین آپ نے جو بات کی ہے. بالکل ہمارا مذہب جو ہے وہ انسانیت کے لیے، اور سارے ہی اگر ہم کسی بھی مذہب کی بات کریں تو کہیں پر بھی یہ والا پیغام کوئی بھی کسی بھی مذہب میں نہیں دیا جاتا ہے. آپ کو انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور سب سے اوپر یہی چیز ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں آپ کے پیشے کی طرف، اور یہاں جو بہت سارے لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آج حاجی صاحب جو ہیں وہ کس بیماری پر بات کریں گے. آج کل وائرل انفیکشن بہت زیادہ چل رہا ہے، موسمی بیماریاں بہت زیادہ چل رہی ہیں، ٹونسلز کی بہت لوگوں کو شکایت ہے. ذرا جلدی جلدی کچھ علاج کی طرف آ جائیں اور کچھ لوگوں کے مسائل حل کریں. ارسلہ بہت اچھی بات. دیکھو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اپنا ایڈریس بتا دیتا ہوں کہ میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بہادرآباد 4 مینار چلوں گی 7 سیلانی والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں. صبح 11 سے لے کے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے. اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. میں نے بدھ کا پروگرام 11 سے 12 سے میں 10 سے 11 اس لیے کیا لوگوں کو پرابلم ہو رہی تھی، اس لیے میں نے ٹائم چینج کیا میں اپنا. تو میرا شعبہ ہربلز اور روحانیت دونوں ایک ساتھ لے کے چل رہا ہوں. کلام الہی اور جڑی بوٹیاں ایک ساتھ، جو بھی سیکھ رہا ہوں، طالب علم ہوں، کوئی 42 سال ہو گئے سیکھتے ہوئے بھی پڑھ رہا ہوں میں. تو اس موسم کے اعتبار سے بتاؤں کہ ہم نے بہترین دوائیاں تیار کی ہوئی ہیں اور ریسرچ ہماری چلتی رہتی ہے اور سال کے 12 مہینے چلتی رہتی ہے. اور وہ ان بیماریوں کا ہمیں علاج ہوتا ہے 90% وہ جو میڈیکل میں ناقابل علاج ہوتے ہیں. جس میں آپ کو آپ ویٹ الرجی کہتے ہیں، جس کو وہ نوالا منہ میں ہوتا ہے اور بھاگ کے واش روم پہنچتے ہیں، جیسا کھاتے ہیں ایسا ہی نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے موشن نہیں بند، ان کی زندگی صرف چاول کی روٹی پر ہے. آج ہمارے پاس ہزاروں مریض آئے وہ سب ٹھیک ہے، آج وہ گندم ہی کھا رہے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، جب انہوں گندم قبض کرنے لگتی ہے نا، اس کے بعد اس کا فارمولہ ہم چینج کرتے ہیں، وہ اپنی نارمل لائف میں آ جاتا ہے. ہم نے ایک چھوٹی ایک مثال ہے. دوسرا ہیپیٹائٹس سی لاسٹ اسٹیج میں، جس کو وہ کینسر میں آخری اسٹیج پہنچ کے تعالیٰ نے ان کو بھی شفا دی، آج اپنی زندگی میں مکمل ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. اور اتنے ان کی یہ حالت تھی کہ بالکل جیسے کہ انڈے کی زردی ہے، سر سے پاؤں تک پورا وجود، ناخن جو اس کے دیکھو تو وہ بھی، اور آنکھیں بھی پوری ہے. میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھیج دوں گا آپ کو، آپ ایک دفعہ اسٹڈی کر لینا، بڑا کام آپ کو آگے زندگی میں بھی کام آئے گی. صحیح. اس طریقے سے آپ کے پاس اور جو یہ پروسٹیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں، گھٹنے کی ہوتی ہیں، کمر کے مورے ہیں، یا گردن تکلیفیں، گردن کے مورے جو پیچھے آ رہے ہیں، دائیں کبھی درد کبھی درد، ٹونسلز کی آپ نے بات کی، اس کا بہترین علاج موجود ہے. لیکن احتیاط ضروری ہے. بالکل یہ نہ کریں کہ آپ اپنے علاج کرنے کے بعد پھر وہ سب کچھ کھائیں جو تو آپ کو نہیں کھانا چاہیے. جا رہا ہے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے، جس کی مثال دیتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ علاج کرانے اتنے موٹے موٹے آتے ہیں، وہ اپنی جگہ آ جاتے ہیں، دبلے پتے ہو جاتے ہیں. صحیح. تو دبلے پتے ہونے کے بعد صحت ان کی ہوتی ہے، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، ماشاءاللہ خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پہ، جو نہیں کھانا چاہیے وہ واپس پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پرہیز کریں. ٹونسل کی بات کر رہا ہوں، آپ کے لیے بہترین علاج یہ ہے کہ ان کے لیے، تمام مریضوں کے لیے، سوائے اس کے جس کو موشن ہے، موشن والا یہ نسخہ استعمال نہیں کرے گا. صحیح. جو بھی بتانے لگا، جس کا بھی اسٹمک تھوڑا ڈسٹرب ہے وہ نہیں کرے، جو بھی صرف موشن والا، تھوڑا بہت مسئلہ نہیں ہے. اگر زیادہ کو موشن ہوتا ہے وہ استعمال نہیں کرے گا، بالکل سختی سے منع ہے. موشن والا دودھ بالکل بند کر دے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. دودھ بالکل بند کر. لیکن چاول کی پیچ وہ لازمی پیے، جس کو آپ لوگ کھانا پکاتے ہیں نا، جو کام کی چیز پھینک دیتے ہیں، جو پیچھے بھوسا ہے تو اس کو شوق سے کھاتے ہیں. چاول کو آپ پکائیں، اس کو پانی کو اندر ہی اس کے خشک کر لیں، پھر تو آپ کے پاس چاول ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا. آپ طاقت کی چیزیں پھینک دیتے ہیں اور جو خالی بھوسا آپ کھا لیتے ہیں بڑے شوق سے. واہ کہتے ہیں اس سے موٹے ہو جاتے ہیں، اس لیے بھی پھینکا جاتا ہے. اس سے موٹے نہیں ہوتے. یہ بات جھوٹی ہے. جھوٹی ہے. میں آپ کو ہزاروں باتیں ثابت کر سکتا ہوں، سب جھوٹ ہے. اچھا گلے کی بات ہو رہی ٹونسل کی. سونے سے پہلے 5 بادام لے لیں اور 10 کشمش لے لیں. ٹھیک ہے. اس میں 1 کالی مرچ ڈال دیں. صحیح. اسے چبا کے کھا لیں، چبا کے کھا لیں اور اوپر پانی نہ پئیں. سوتے وقت یہ کھانا ہے؟ سوتے وقت. ٹھیک ہے. آپ کو 1 ہفتہ گزرے گا کہ آپ کا گلا کافی ٹھیک ہو رہا ہوگا. ایک کام ختم ہو گیا، اب اس کے بعد دوسرا شروع ہوتا ہے. صبح اٹھتے ہی نہار منہ آپ نے 1 کپ پانی نیم گرم سے تھوڑا تیز گرم کر لینا ہے. ٹھیک ہے. چائے کا چمچہ شہد ملا لو، پاؤ چمچہ دارچینی، یا چھوٹے بچے عمر کے حساب سے آپ ایڈجسٹمنٹ خود کرو. صحیح. 1 چٹکی 2 چٹکی، آدھا بڑے آپ کی میری عمر کے لوگ جو بھی ہیں، چائے کا آدھا چمچہ منہ میں ڈالیں، اوپر وہ شہد والا پانی پی لیں. صبح اٹھتے نہار منہ. شام کو کریلے کا جوس دے دیں بچے کو، بچی ہے، جوان، کریلے کا جوس بڑا شاندار. نہیں پینا چاہیے، بہت شاندار چیز ہے. بہت کڑوا کیسے پی لیا جاتا ہے؟ 2 دن کی بات، 2 دن کی بات آپ کو کڑوا نہیں لگے گا. اچھا. نہیں پھر تو حلوا ہے. عادت ہو جائے گی. ہاں عادت ہو جائے گی. صحیح. دیکھیں نا،
تو آپ کو 20 دن کے اندر اندر گلے کی اتنے موٹے موٹے سوجے ہوئے گلے ہیں، ٹونسل ہیں، تکلیفیں ہیں، منہ سے بدبو آ رہی ہے، معدے سے بدبو آ رہی بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو کسی نے منہ یوں کیا تو اسے منہ سے اتنی گندی بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ آپ اٹھ کے نکل جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ چیزیں ختم ہونے لگتی ہیں، مسلسل ختم ہوتی رہتی ہیں، لیکن مہینے 1.5 مہینے کے اندر آپ کا پورا نظام بحال ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو کام ایک ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ کھانا کیا ہے یہ بات بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ پرہیز پہلے، علاج بعد میں۔ آپ نے اپنے ماں باپ سے سنا ہوگا، بڑے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ پہلے پرہیز علاج بعد میں۔ پرہیز کرو گے تو علاج ہوگا، پرہیز نہیں کرو گے تو علاج نہیں ہوگا۔ اچھا، زبردست، ٹھیک ہے۔ جب آپ بیماری کی حالت میں ٹنڈا، لوکی، توری، کریلا، جس کو بی پی ہائی نہیں ہے وہ پالک میتھی بھی لے لے، بی پی ہائی میں پالک میتھی نہیں لی جاتی۔ لیکن جو ہمارا علاج ہے اس میں لازماً ٹنڈا، لوکی، توری، کریلا اور روٹی ڈبل روٹی، آگے گوشت کسی کو ہے کسی کو نہیں ہے، دودھ کسی کو ہے کسی کو نہیں ہے۔ اچھا، یہ مطلب پیشنٹ کو دیکھنے کے بعد یہ دیکھنے کے بعد اس کا فیصلہ بعد میں ہوتا ہے، بعد میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ اس مریض کو دیکھیں کہ جس کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ اس کا چلنا پھرنا بات کرنا مشکل ہوتا ہے، آپ کو 2 ہفتے بعد جا کے دیکھیں تو وہ بالکل بدلاؤ ملے گا، آپ کو صحت مند ملے گا۔ یہ سب شفا اللہ کی طرف سے آتی ہے، میں صرف کوشش کرتا ہوں۔ بالکل۔ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں، آج بھی کسی نے آنا تھا، یعنی ایچ پاری بیماری جو معدے میں پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں۔ اچھا۔ اس کا میڈیکل میں علاج ممکن نہیں۔ کچھ ڈاکٹر نے جن سے میری میٹنگ ہوتی ہے، جیسے آپ ڈاکٹر ہیں، میرے پاس زیر علاج ہیں، تو آپ پہ اتنی شرافت ضرور ہے کہ میں بلاؤں گا تو آپ آ جاؤ گی۔ بالکل۔ لیکن آپ علاج کرا کے جا چکی ہیں تو وہ شرافت آپ وہیں ختم کر کے گئے، آپ نہیں آئیں گے۔ میں فون بھی کروں گا تو آپ بولیں اچھا میں کل آتی ہوں، پھر نہیں آتے ہیں۔ ایسے ہزاروں دفعہ ہوا ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن جو زیر علاج ڈاکٹر ہیں جن کا علاج ہو رہا ہے میرے پاس، وہ بڑے نیک ہیں، کیونکہ ان کو جب ہم میٹنگ کے بلاتے ہیں تو وہ ٹائم نکال کے آ جاتے ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، کیونکہ ان کی مجبوری ہے کہ ابھی میرے پاس زیر علاج کروا رہے ہیں۔ چاہے وہ آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، چاہے وہ گردے کا ڈاکٹر ہے، چاہے وہ دل کا ڈاکٹر ہے یا دماغ کا ڈاکٹر، کوئی بھی ہے، لیکن وہ آتے ہیں، ان سے مجھے ایک رائے مل جاتی ہے، یعنی شفا اللہ دیتا ہے، علاج تو میں کر رہا ہوتا ہوں، وہ بھی زیر علاج ہیں، لیکن مجھے ان سے ایک رائے مل جاتی ہے کہ ان کی سوچ میں کیا ہے، یا ان کی میڈیکل فیلڈ میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ الگ ہے، جو وہ کر رہے ہیں وہ الگ ہے، ہم دونوں بالکل الگ سمت میں جا رہے ہیں۔ میں جا رہا ہوں نیچرلز پہ، بالکل صحیح، جو اللہ کا نظام ہے، بالکل، جو اللہ نے جڑی بوٹیاں بنائی، جب ڈاکٹر بھی نہیں تھے، حکیم بھی نہیں تھے، لیکن جڑی بوٹیاں اس وقت بھی تھیں۔ بالکل بالکل ایسا ہی۔ آپ آدم کیس کو پڑھ لیں، کیا نام ہے، موسیٰ علیہ السلام یا کسی اور نبی کو پڑھ لیں، اور انبیاء کو پڑھ لیں، تو یہ چیزیں موجود تھیں اور لاکھوں سال سے استعمال ہو رہی ہیں، بلکہ کروڑوں سال سے۔ لیکن بعد میں حکیم بھی آئے، حکیم کے بعد ڈاکٹر بھی آئے، لیکن ان میں تو سائیڈ ایفیکٹ تو موجود ہیں، لیکن اللہ کے نظام میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اللہ کی بنائی چیز میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ ارے واہ، سبحان اللہ، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ کو معدے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کے معدے اتنے پھولے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے جو پانی بھی جب پیتے ہیں تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں، جیسے کہ معدے کو پانی کاٹ رہا ہے، چیر رہا ہے، چھری سے کاٹ رہا ہے، اچھا، چیخیں نکلتی ہیں۔ وہی مریض ہوتا ہے چند دن کے بعد بھاگ دوڑ ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہوتا ہے۔ اب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے جو موسمی بات کی ہے، گلے کی آپ نے ٹونسل کی بات کی، اس کا میں نے جواب دیا، میں ابھی اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل اور دینا چاہتا ہوں۔ یہ اس موسم میں بیماریوں کا راج کیسا آ رہا ہے، جو ابھی موسم ٹھنڈا گرم ہے نا، مکس ہے، بالکل، ہاں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس میں ایسی کنڈیشن ہو رہی ہے کہ جس کو یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ ارسلہ کے ساتھ میں آج پروگرام کر رہا ہوں تو یہ کل صحت مند آئے گی یا نہیں آئے گی، کوئی دلیل نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، صحیح۔ اور آپ کے پاس بھی میرے بارے میں دلیل نہیں کہ میں کل ٹھیک ہوں گا نہیں ہوگا، یہ سب کے ساتھ یہی چیز ہے۔ ایک میرے پاس ایک بچی کو لے کے آئے، پرسوں کی بات ہے، لے کے آئے، اس کا پورا چہرہ بالکل لال سرخ، یعنی کہ یہ ماتھا، یہ یہاں سے لے کے پوری حالت ایسی جیسے کہ لال ٹماٹر، اس کی چیخیں نکل رہی۔ ہاں، وہ بچی کو اسکول میں یہ تکلیف ہوئی، میرے خیال سے 7th کی اسٹوڈنٹ ہے کسی اسکول میں، اسکول میں تکلیف ہوئی تو اسکول والوں نے اس کو کوئی ٹیوب لے کے دی، اس سے 19-20 فرق تو پڑ گا، لیکن وہ معاملہ بہتر زیادہ نہ ہو سکا، بس وہ وقت ہی دب گیا، سمجھے؟ نہیں، دبا نہیں ہے، تھوڑی سی اس کو سہولت مل گئی، لیکن وہ تکلیف اپنی جگہ پہ رہی۔ صحیح صحیح، لے کے آئے، انہوں نے بولا بھی ہمارے حالات جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، بہرحال ان کو ہم نے دوائی دے دی، ایک آئل، ایک ہماری دوائیاں بڑی شاندار ہیں الحمدللہ، سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہیں، اور سب استعمال کرتے ہیں،
सबसे ज़्यादा तो मेकअप वाले जो जिनको मेकअप होता है उनकी स्किन जो खराब होती है वो दोबारा रिकवर हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल recover हो ये जाती है। बड़ी अच्छी बात की आपने। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत सारी खवातीन का तो यही मसला है कि वो मेकअप और कॉस्मेटिक्स की वजह से जो खराबी आती है वो आप रिकवर होने में बड़ा अगर टाइम हमारा लगता है। ऑयल अगर एक हाथ इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने चेहरे को नेचुरल पोजीशन में देखेंगे। अरे वाह, अगर आप मेकअप छोड़ देंगे तो समझ लेना सोने पे सुहागा, बुढ़ापा खत्म, जवानी शुरू। सही। ये पता नहीं अभी किसी की समझ आएगी या नहीं हाँ आएगी। मैं इसी आप उसकी इस वजह से मुझसे पूछ लेना। सही है, आज ठीक। मजाक से पूछ लेना। अब वो बच्ची का इलाज हुआ था माशाल्लाह 2 दिन के अंदर वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 90% ज़्यादा ठीक हुई। अरे वाह, माशाल्लाह। क्योंकि उसको ऑयल और क्रीम दी, स्पेशल ऑयल है, स्पेशल क्रीम हमने दी। अच्छा। और जो कल आई तो उसको बच्ची को देख के इतनी खुशी मिली। हर मरीज पे खुशी होती है। माशाल्लाह, हाँ बिल्कुल सही। जब रोता हुआ चीखता हुआ आता है वो आज जब मुझसे आके मिलता है ना, हंसता मुस्कुराता, मैं अल्लाह तेरा शुक्र है, कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अब आपको मैं ये फलसफा समझा दूं, बुढ़ापा खत्म, जवानी शुरू, इसको आप समझो। और ये सबके लिए, मेरे लिए भी है। सही। औलिया कराम कहते हैं कि बीमारी बुढ़ापा है, सही, जिस उम्र में ठीक भी हो आ गया, जाए। बिल्कुल सही। आप बच्चे को लें, जवान को लें, बूढ़े लें, एक पटारजन बड़ा बहादुर है, पहलवान 50 लोगों को पछाड़ देता है, जब वो बीमार पड़ता है उसको दूसरा उठा के लेके जाते हैं। राइट, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है, ये बुढ़ापा है। जवानी शुरू, बुढ़ापा खत्म, जवानी शुरू, आप सेहत में आ गए, आपकी जवानी आ गई। वाह, ये फलसफा जबरदस्त, है औलिया कराम का। जबरदस्त बात। और इसी जबरदस्त बात के नोट के साथ इस वक्त वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी से जाते हैं और वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ, यानी मुस्कुराती है सबके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद। मुस्कुराती सुबह में हमारे साथ मौजूद हैं हाजी दीन मोहम्मद साहब, और हम बात कर रहे थे अभी ब्रेक से पहले कुछ लोशन, कुछ क्रीम्स, कुछ ऑयल्स का आप बता रहे थे, स्किन के जो प्रॉब्लम आ जाते हैं कॉस्मेटिक्स यूज करने वालों के भी और जो नहीं यूज करते उनके साथ भी कुछ ना कुछ आ ही जाता होगा, है ना? तो उनको रिकवर कैसे करें, क्या लगाएं, कैसे लगाएं, सब बताएं। ये बात आपने बड़ी मजे की है, अच्छी बात है। सबसे पहले अरसला वो लोग जो सबसे ज़्यादा मेकअप करते हैं उनकी स्किन ख़त्म हो चुकी होती, जल चुकी होती, चाहे बहुत सारे जो सब क्या नाम है मुख्तलिफ वक्त में इसी में रहते हैं, उनकी मजबूरी है कि उसमें मेकअप में रहना पड़ता है। जब आप वो क्रीम और ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आपको 8 से 15 दिन के अंदर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हद तक रिकवर हो चुकी होती है। अगर मेकअप छोड़ दें तो 1 महीने के अंदर आपकी स्किन वो बन जाती है जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, नेचुरल। अच्छा। कुदरती। आप जो है ना खाने पीने में थोड़ी परहेज होती है, जितनी रिसर्च में की उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता, सही। उससे कम भी नहीं कर सकता, जितना सीखा मैं इतनी बात कर सकता। ये पूरी स्किन की बीमारियां हैं, तकलीफें हैं। आपको मैंने कहा, जैसे बच्ची का मैंने जिक्र किया कि मोपे जिसका हुआ तो स्कूल में ही हुआ, घर में नहीं हुआ, और स्कूल वालों ने जो उन्होंने ट्यूब दी, फिर उसके बाद हमारे पास आया आके तो जो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। स्किन की बहुत सारी बीमारियां, आप एक्जिमा ले लें, चंबल ले लें, सोराइसिस ले लें, धाधर ले लें, स्किन कैंसर ले लें, स्किन के अंदर तकलीफें हैं जो आपको शायद कभी सुना नहीं सुना। ऊपर से स्किन तो कभी किसी की साफ होती है, लेकिन अंदर उसकी इतनी तकलीफ होती, अजियत होती है कि वो बैठ नहीं सकते। वाकई ये मैंने नहीं सुना। नहीं बैठ सकते। अगर वो बैठते हैं तो बेचारे उठ जाते हैं, बैठते हैं तो उठ जाते हैं, वो चलते फिरते रहते हैं। उनके सर में, पूरे वजूद में, हाथों पाँव, पूरी स्किन के अंदर इतनी तकलीफ होती है, अगर आप टच भी करोगे ना उसकी चीख निकलती है। यानी वो जलन वलन होती है, ऐसा अंदर कुछ है? दर्द है, तकलीफ होती है अंदर। समझ लो कि जो एक एक्जिमा ऊपर है ना, जी जी, तकलीफ, इस तरह स्किन के अंदर भी ऐसी कोई बीमारी आ जाती है जिससे उनको ये परेशानी होती है। जो हमारे पास क्रीम और ऑयल्स हैं, लोशंस हैं, तो उसको जब इस्तेमाल करते हैं, हमारे तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में भरपूर आ रहे होते हैं। अरे वाह। लेकिन एक आपका हमारा एक मामला तय होता है, उससे बाहर आप नहीं जा सकते। परहेज लाजमी, सही। परहेज लाजमी। आप परहेज करोगे तो अपनी ज़िंदगी में जल्दी आओगे, परहेज नहीं करोगे तब भी ठीक होंगे, लेकिन टाइम लंबा लग जाएगा। मैं इसके हक पे नहीं हूँ। सबसे ज़्यादा ये है कि अरसला हमेशा आप चाहो तो अपने ख़ानदान वालों को, लोगों को बता देना, जिसको बाल बराबर भी दर्द है, कहीं भी दर्द है, कितना बोला, बाल बराबर, उसको बोलना है कि मूली और खीरा कभी नहीं खाना। अच्छा। दर्द वाला मूली के पत्ते खा ले, वो बुरा नहीं है, लेकिन वो भी 2-3। अच्छा। लेकिन कभी जिसके सीने में तकलीफ है, फेफड़ों में तकलीफ है, वो अगर उसने मूली और खीरा खाता रहा ना, उसने मौत खरीद ली पैसे देके। अरे अच्छा। मुझे हैरत होती है कि मैं भी तालिब इल्म हूँ, सीख रहा हूँ, रिसर्च करता हूँ। मैंने कहा कि 42 साल हो गए, अभी भी ज़ैर तालीम हूँ।
جب میرے پاس مریض آتے ہیں، ابھی حال ہی میں ایک مریض آئی، بہت دکھ ہوئی کہ ایسی تو ہوگی، اسے کسی صاحب نے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کھیرا کھایا کرو، وہ کھیرے لا کے تو اس کو ڈال کے گرینڈ کر کے شربت پیتی تھی۔ جی وہ دبلے، میں یہی کہنے والی تھی، اب تو بہت اس کا ٹرینڈ ہے۔ نہیں، غلط ہے۔ جس نے اپنے آپ کو برباد کرنا ہے، تمام لوگ بولتے ہیں اگر اس کو کسی نے اگر چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں غلط ہوں تو وہ میرے سامنے بیٹھ جائے، یہ جھوٹ ہے سارا۔ اچھا، کھیرا زہر ہے، جس کو درد ہوتا ہے وہ اس کو کھیرا کھلا کے دیکھو، 4 دن میں اس کی چیخنے میں سارا محلہ سنے گا۔ مولی پھیپڑوں کے لیے اور دردوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ مولی پکا کے کھا لو، وہ برا نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو سیلڈ کے طور پہ کھاتے ہیں وہ نہیں کھانا ہے۔ پتے کھا لو۔ میں اس پتے تو کڑوے وڑوے نہیں ہوتے؟ نہیں، اچھا، تھوڑے تیز لگتے ہیں۔ ہاں نا، کچھ لگتا ہے۔ دیکھو یہ مولی ہے، صحیح ہے، یہ سفید ہے، صحیح ہے۔ یہ کھاؤ گے تو آپ کے پھیپڑے بھی برباد ہوں گے، آپ کو نمونیا میں ہوگی، ڈبل نمونیا میں ہوگا، کورونا بھی ہوگا، پرونا سارا اسی کے اندر ہو جائے گا۔ اوہو، اچھا اچھا۔ اور کھیرے کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ صحیح۔ اس سے نکلنے والی جو پتے ہیں نا، باہر نکلتے ہیں گرین پتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آگ ہے۔ اللہ کی شان کو سمجھو کہ مولی ٹھنڈی ہے، وہ برف جماتی ہے، سینہ جام کرتی ہے، برباد کرتی ہے، ہڈیاں برباد کرتی ہے، گٹھیا پیدا ہوتا ہے، ارتھرائٹس اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اوہو، کھیرا مولی۔ لیکن اگر پتے کھاؤ گے، وہ پتے آگ ہیں، کتنے گرم ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ایسے ہے۔ میں طالب علم میں سیکھ رہا ہوں، میں نے کہا نا 42 سال ہو گئے مجھے سیکھتے ہوئے، بھی پڑھ رہا ہوں، آگے ریسرچ میری چل رہی ہے، کیونکہ میرے سامنے وہ باتیں غلط ثابت ہوئیں جو آج تک ہم سنتے چلے آ رہے تھے۔ صحیح۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے نا کہ یار کہ یہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے، میں کبھی نہیں مانتا جب تک کہ میں ریسرچ نہ کر لوں، جب تک اس کی میں ڈیٹیل نہ نکال لوں۔ آج الحمدللہ میرے پاس لاکھوں لوگوں کا علاج ہو چکا ہے، لاکھوں لوگوں کا۔ میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں ہمیشہ، آپ کے پہلے کہکشان تھی، ہم اور دوسرے چینل پہ پروگرام کرتا ہوں، تو اس کا میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ درد والا میرے پاس درد کی حالت میں آئے، تکلیف میں آئے۔ اچھا، صحیح۔ بخار والا بخار کی حالت میں، وہ دوائی کھا کے نہ آئے، دوائی کھا کے نہ؟ نہ چیختا روتا ہوا آئے، مجھے خوشی ہوگی، تڑپتا ہوا آئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ، میرا ایمان ہے کہ میرے پاس سے وہ سب مسکراتا جائے گا۔ کیوں کہ میں معصوم آدمی ہوں، مجھے یقین اللہ کی ذات ہے۔ میں جو دم کرتا ہوں کلام الہی سے، جو دم کرتا ہوں اس سے فوراً فائدہ ہوتا ہے، دوائی سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اور بندہ 2-4 دن کے اپنی زندگی میں آ چکا تھا، سوائے ان بیماریوں کے جو بھیانک ہوتی ہیں، سوائے ان کے، اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جیسے میں آپ کو شروع میں ایک بات کی تھی کہ جیسے ہمارے پاس ایک بچہ، اس کا ہمارے پاس علاج ہوا، تو چونکہ میں آپ کو ایک بات سمجھانا تو شاید نہ سمجھا پاؤں کہ جتنا پریشان پڑھا لکھا ہوتا ہے، ان پڑھ کبھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ مانو یا نہ مانو، اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوگی، رپورٹیں پڑھیں گی پریشان ہوتی رہیں گی، رپورٹیں پڑھیں گی پریشان ہوتی رہیں گی۔ بالکل ایسا ہی۔ اگر آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ کو اس کا علم نہیں ہے، آپ کیسی بھی بیماری بڑے سکون سے بیٹھے رہیں گے، پریشانی نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح بات ہے، جاننا تو بڑا عذاب ہے، کچھ پتہ چل جائے ہماری ریسرچ۔ اب جس بچے کے علاج، اس کی والدہ بی فارمیسی ہے، تو اس رپورٹیں ہر چیز کو پڑھنا، اس کو ہر چیز کو پڑھتی ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ بولا پڑھ کے دماغ خراب ہوتا ہے۔ جب ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن شاید ممکن ہے کہ زندگی رہی تو زندگی بھر اس کو میڈیسن ساتھ کھانی پڑے گی۔ اس کے معدے میں پانی کی تھیلیاں بنی ہوئی ہیں، ایچ پاری ہے، وہ ایک نہیں پتہ نہیں 10 بیماریاں لگی ہوئی تھیں بچے کو، چھوٹا اتنا سا بچہ ہے، اتنا سا بچہ۔ صحیح۔ وہ بچہ آج الحمدللہ اپنی زندگی میں 100% ہے۔ اس جب میرے پاس آیا تھا اس کو 29 نمبر تھا، جو کہ اس کا کوئی میڈیکل کیس، وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ریشیو اتنا ہونا چاہیے۔ صحیح ہے۔ تو 200 کے اوپر ہو تو بہتر ہے، 200 سے نیچے تو خطرے کی علامت ہوتی ہے۔ اچھا۔ جب آیا تھا 29 پہ تھا، اونلی 29۔ او مائی گاڈ۔ آج وہ 44 پہ ہے، 434 نمبر پہ آج۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ چاہیے ڈاکٹرز کا کہنا جی یہ الحمدللہ یہ بہتر نہیں ہے، اور بالکل بہتر سی رپورٹ 100% اوکے۔ ماشاءاللہ۔ آج وہ بچہ پہلے پرہیز بھی کرتا، اب بھی پرہیز ابھی بھی کر رہا ہے، دوائی ابھی بھی کھا رہا ہے، 1-2 مہینے کھانی ہے اس نے دوائی، پھر آہستہ آہستہ بند کریں گے، ایک دم بند نہیں کریں گے۔ اچھا۔ لیکن کبھی کبھی اصل تھوڑی سی کیفیت چینج ہو جاتی ہے، برا نہ مانا تو میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب رپورٹس آتی ہے اس کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ تو بالکل ٹھیک ہے، بڑا اچھا ہو گیا، شاندار ہو گیا، بہترین علاج ہے آپ کا، ٹھیک ہے، بالکل۔ کہاں سے کروایا ہے؟
बोला जी हाजी दीन साहब से करवाया, बाद में रूहानी इलाज भी कराया, जड़ी बूटी से। ना 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 वो छोड़ो, नहीं मानते वो, क्योंकि मेडिकल से नहीं है। ये रास्ते गलत हैं। शफा कहीं से भी मिले, कहीं से भी उससे शफा मिलनी चाहिए। अच्छाई कहीं से मिले, उससे अच्छाई मिलनी चाहिए। आपको कहीं नेकी कहीं करने का मौका मिले ना, ये मत सोचना कि मैं कौन हूँ, वो कौन है। हाँ सही बात, आप नेकी कर खुश रहो, बिल्कुल ऐसा। क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपको हमेशा हमेशा काम आती हैं। तो आज मेरे पास जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, जो लोग मेरे पास आते हैं इलाज के लिए, मैं अपने प्रोग्राम में बहुत दफ़ा डॉक्टर शाह साहब, खुर्शीद शाह का पूरा नाम है, PNS शफा के डॉक्टर हैं। ठीक है। उस शख्स की वो रिस्पेक्ट है, मैं कहता हूँ कि शायद अल्फाज ना पेश कर सकूँ। अल्लाह को अगर वो भी यहाँ आ जाए ना तो मैं शर्मिंदा हो जाऊँ। वो शख्स इतनी इज्जत करता है, इसकी कोई हद नहीं है। क्यों? पहली उसकी मेरी मुलाकात हुई, उसने आकर सीधी कहा, सर अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा अल्लाह रहम करे। बोला कि यू नो आई एम डॉक्टर शाह। अच्छा। मैंने कहा जी हुक्म करें, क्या खिदमत करूँ? बोला जी बात है, ऐसा मरीज है, उसका इलाज कराना है, हमारे पास इलाज नहीं। देखो इसको बोलते हैं, क्या बात है, बड़ा हमारे पास इसका इलाज नहीं है। इलाज हुआ माशाल्लाह, उसका मरीज आज टॉप पे जा रहा है, सबसे आगे, सबसे आगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो एक खूबी है जिस खूबी को हम पसंद करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि जो ठीक होने के बाद भी उनकी आंखें माथे पे नहीं जाती, गुद्दी में होती हैं, वो पीछे देखते हैं। क्या बात है, ये रास्ता गलत है। हमेशा तुमसे नेकी को मौका मिले, रब देना, वो कर गुजरो। जहां तुम्हारे भलाई का मौका मिलता है उसे कर गुजरो, जहां बुराई आती है वहां बच के निकल जाओ। बिल्कुल सही। जो मैंने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था, उस शख्स से मुझे इतना ज़हनी सदमा पहुंचा था कि मुझे उसे मुसलमान कहते भी शर्म आ रही थी। सही बात है, बिल्कुल। मैं लाख उसको मैंने बोला, मैंने कहा भाई आप जा सकते हैं, माजूर चाहता हूँ, 1 घंटा हो गया, मैं इतना टाइम तो मेरे पास मुझे टाइम हाथ से हाथ 2 से 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं है। इसी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ मेंटेन हो रहा होता है। दवाई ले ली, दवाई समझा दी, वो चला गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी हमारे पास मरीज आता है ना, वो चाहे उसके ऊपर असरात हैं, कोई भी मामला है, अच्छा, ये भी है, सब 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 एक साथ साफ होता है। अरे माशाल्लाह। नहीं, अलग अलग नहीं है। सही। अगर आप किसी ने आप पे जादू किया, मिसाल के तौर पे आप मेरे पास इलाज लिया है, आपने बोला जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आपके पेट में दर्द तो इलाज हो रहा है, साथ आपका असरात का इलाज भी साथ हो रहा है। जबरदस्त। उसी लम्हे सब सफाई हो जाती है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल ठीक ठाक। याहिया, क्या कहेंगे? आपसे पहली दफा बात हो रही है, लेकिन मैं बड़ा रेगुलर कॉलर हूँ। हाजी साहब को बहुत सलाम हूँ, हाजी साहब से अक्सर बात होती है। हाजी साहब की शख्सियत सिर्फ मालिज की नहीं है, हाजी साहब एक रूहानियत वाले आदमी हैं, और जो लोगों को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं वो बड़ा यूजफुल होता है, बड़ा असर करता है लोगों पे। हाजी साहब कैसे हैं आप? आवाज नहीं आ रही। हाजी साहब आप कैसे हैं? आवाज नहीं आ रही हाजी साहब को, आप कैसे हैं? याहिया पूछ रहे हैं आपसे। बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। बेहिसाब करम है अल्लाह का, इतना करम है कि अल्लाह की शान में पेश करने के लिए अल्फाज नहीं है। जी याहिया, सुन लिया आपने? हाँ जी बिल्कुल, मैंने सुन लिया। हाजी साहब से मेरे 2 सवाल है। एक सवाल मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा आपका। हाजी साहब एक सवाल तो मेरा ये कि देखें, बहुत से लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं, जो मेरे एक दोस्त है, वो एक्चुअली वो इलाज, उसके हार्ट प्रॉब्लम है, लेकिन क्या है कि हॉस्पिटल से घबराता है, कई हॉस्पिटल से वो आगे पीछे भाग भी चुका है, और वो कहता है कि डॉक्टरों पे मैं यकीन नहीं रखता, क्योंकि उसके एक नफ्सियाती उसके जहन पे असर आ चुका है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कह सकते हैं कि आप इनका इलाज कर सकते हैं जो इलाज ही नहीं करवाना चाहते हो, जबकि वो बहुत छेड़ी तकलीफ में भी होते हैं, लेकिन उनके जहन पे ऐसा दबाव होता है कि वो कहते हैं कि जी मेरा इलाज गलत हो जाएगा। ये एक सवाल है। दूसरा सवाल मेरा साहब ये है कि आजकल के दौर के अंदर आदमी, जाहिर बात है, हर आदमी परेशानी में मुब्तला है, हर आदमी को एक नफ्सियाती प्रॉब्लम हो चुकी है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा नफ्सियाती बंदा आता है, वो ठीक है आप उसका ट्रीटमेंट तो करते हैं क्या, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं उनको भी आप कुछ समझाते हैं कि भाई ऐसे इसको मरीज ट्रीट करो, और उससे, क्योंकि लोगों के बिहेवियर से भी बड़ा फर्क पड़ता है ना इलाज का। तो इस बारे में आप कुछ फरमाइएगा। सही है याया, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच याया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, याया कह रहे हैं इनके एक दोस्त हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, लेकिन हार्ट प्रॉब्लम के साथ साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो शायद उनको दिमागी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि वो हॉस्पिटल से इलाज कराने से, डॉक्टर के पास जाने से घबरा रहे हैं, नहीं जाना चाहते। तो इसका जवाब लेकिन हम हाजी साहब से लेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने रहना है हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं अरसला ताहिर, आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और हमारे साथ मौजूद हैं हाजी दीन मोहम्मद साहब। अच्छा जी, हमारे पास ब्रेक से पहले कॉल आई थी याया की, और याया ने बड़ा कोई डिफरेंट सा सवाल किया, और वो ये था कि उनके एक दोस्त को हार्ट की प्रॉब्लम है हाजी साहब, और लेकिन उनके साथ थोड़ा सा नफ्सियाती मसला भी है कि वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहे, वो इलाज नहीं करवाना चाह रहे, तो एक तरह से ये दो मसाइल हो गए उनको, तो क्या करें ऐसा? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। पहले यही भाई को मेरा सलाम है कि उसने हमेशा वो सवाल किया है कि जिससे सबकी बका सलामती होती है, जिससे हर कोई फ़ायदा उठाता है। अच्छी बात है, अपनी ज़ात को नहीं रखता है। वो जो कोई भी सवाल किसी के बारे से करेगा उससे सबको फ़ायदा होता है, ये बड़ी खूबी है। यही भाई को सलाम है। पहले अस्सलाम वालेकुम, फिर आप एक सवाल का जवाब में दे दूँ कि तमाम सुनने वाले ये समझ लें कि करोड़ों लोग कब्रिस्तान जा चुके हैं, ठीक है, सबकी मेडिकल रिपोर्ट ठीक थी, वो तड़प तड़प के जान दे गए, मर गए। मरने के बाद अफरा तफरी होती, मरने के बाद आज तक बता सकते हैं कि किसी मरीज को, क्या किसी मुर्दे को फायदा हो, उसको कोई इंजेक्शन लगाए, दवाई देके तो ठीक खड़ा हो सकता है? नहीं, जाहिर है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वो बीमार था, उससे तकलीफ थी, वो तड़प रहा था, परेशान था, उससे कुछ ना कुछ तो था जो जान दे गया अपना। बिल्कुल। लेकिन कहते हैं ये नफसाती मरीज हो गया, पागल हो गया, या दकारी कर रहा है। ये तो मैंने हज़ारों दफ़ा सुना ये। जिनके मरे हैं उन्होंने आके सुनाया हमें। सही। और हमारे पास जब आके इलाज करवाते हैं तो उसके लिए हम रूहानी जिस्मानी दोनों इलाज एक साथ कर रहे होते हैं। चाहे उससे ऊपर जन्नात हैं, मौकलात हैं, या उससे कोई और तकलीफ है वो भी साथ ठीक हो रहा होता है, साथ उसके बीमारी है वो भी साथ ठीक हो रहा होता है। बिल्कुल। इन लोगों के लिए बेहतरीन नुस्खा मैं बता देता हूँ कि हमेशा के लिए ऐसे मरीज़ के लिए हर नमाज के बाद 41 दफ़ा सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 पढ़ के पानी फूकें और उसका नाम लेके दुआ मांगें। उसके साथ सारी कायनात के हर इंसान के लिए दुआ मांगे, हर जिंदा मखलूक की दुआ मांगे। अल्लाह सबको शिफाए कामल दे, सबकी रोज़ी कुशादा हो और सबको सुकून की ज़िंदगी दे। ये दुआ लाजमी मांगे। जब मेरे पास लोग लेके आते हैं तो इसी कंडीशन में आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो चुके होते हैं। एक जवाब हो गया। अब दूसरा दिल का मसला है। अब ये नहीं बताया मेरे प्यारे शहजादे ने, या भाई ने, कि उसके दिल में तकलीफ, मसला क्या, तकलीफ क्या है। देखो, वाल बंधे, शरानी बंधे, दिल छोटा हो गया, सिकुड़ गया, या दिल डबल हो गया, ठीक है, उसमें क्या मसला है उसने ये नहीं बताया। तो ये जो सवाल उनका अच्छा होता है, लेकिन उनको बेहतर ये है कि वो मेरे पास। हकीम साहब कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, करिए से जी, बैठे डॉक्टर साहब, बैठे बैठे। तो उनको दिल की क्या तकलीफ है वो डिटेल हमें दे दें तो या बेहतर ये उस मरीज को लेके हमारे पास आ जाए। सही। देखिए, हमारे पास आने की दो बातें याद रखें कि आप जितनी भी तकलीफ है, चाहे दिल की तकलीफ है, दिमाग की भी है, घुटनों टखनों टोने की, जहाँ भी तकलीफ है, आप मेरे पास दर्द की तकलीफ में आ जाए। सही। बुखार में कितना शदीद बुखार है, आप उसी कंडीशन में आ जाएं। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पे मेरा ईमान है कि हंसते मुस्कुराते हो जाओगे इंशाल्लाह। तो यही भाई का सवाल बड़ा कारआमद होता है, लेकिन अब ये दिल की बहुत सारी बीमारी है जिससे मैं आपके सामने एक वजाहत छुट्टी देना चाहता हूँ, अगर आप बर्दाश्त करें तो 2 मिनट में। बिल्कुल बिल्कुल। दिल अपने साइज में डबल हो गया तो कोई मसला नहीं, वापस आ जाता है। सही, ठीक। शरानी बंद है वो भी खुल जाती हैं, वाल बंद है वो भी खुल जाते हैं, ठीक है, वाल लीके वो भी ठीक हो जाते हैं। दिल सिकुड़ गया था, हमारे पास मरीज भी मौजूद हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी मौजूद है, 20% दिल काम का, दिल शीलिंग हो छोटा हो गया था। अच्छा, आज वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह। शादी भी हो गई, अपनी ज़िंदगी में खुशहाल है, अब कोई दिल की तकलीफ नहीं है, लेकिन उसका कम से कम 1 साल इलाज हुआ। 1 साल, ठीक है। और वही परहेज के साथ, परहेज पहले इलाज बाद में। परहेज के साथ, परहेज के बगैर तो इलाज नहीं है ना। सही है। लेकिन जो कुछ देखे मैंने सीखा, मैंने पढ़ा, मैं उससे हट के बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मासूम सा आदमी हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, अल्लाह जो दे रहा था मैं उसको ले लेता हूँ, लेकिन कुर्बान उस मेरे प्यारे रब में कि वो मुझे सब कुछ भेज रहा है। सही है। तो ये भाई का स्वागत जो आता है जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर नाज़रीन से बात कर लेते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा हाजी साहब का, आप 11 बजे के बाद उनसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं कॉल करके। और बहादुराबाद चार मीनार सरानी वाली गली में लेफ्ट साइड पर ये है एड्रेस भी, अगर आप मिलना चाहेंगे तो। और वक्त इस वक्त हो चुका है दुआए काट का। अच्छा, ठीक है जी। तो जितने भी हमें देखने वाले लोग हैं उनसे हम कहेंगे कि एक हाथ आप सर पर रखेंगे और एक हाथ सीने पर रखेंगे, और तकलीफ है वहाँ रखेंगे, जहाँ तकलीफ है वहाँ रखेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मेरा एड्रेस है बहादुराबाद चार मीनार, चलूंगी साथ सरानी वाले, हम दोनों एक ही गली में, सरानी से 50 कदम आगे
जाओगे दाएं तो बोर्ड लगा हुआ हाजी दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाए तो सुबह 11 से रात 8 रोजाना, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। लेकिन तकलीफ है 2 बोतलें पानी भरी लेके, खाली लेके ना आए। सही है, 2 बोतलें पानी की जरूर लेके जानी है। चलिए जी, दुआए काट का वक्त हो गया। अल्लाह सब तकलीफ जिसको जहाँ भी तकलीफ है वहाँ रख लें, और जब मैं बोलूँ उठाओ, उठा के दोबारा रख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह सब तकलीफ बीमारी जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब, सारी कायनात इंसान आलमुल्क इस्लाम पाकिस्तान का ताबे हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। सारी दुनिया लोगों को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुम्मा आमीन। दुनिया जान से जुल्म भी ख़त्म, जुल्म करने वाले भी ख़त्म हो जाएँ, आमीन सुम्मा आमीन या रहमत लिल आलमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, सारी तकलीफ बीमारी छोड़ दोबारा पकड़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 24 घंटे में आप लोगों के साथ होता हूँ। ये मेरा YouTube चैनल है ADM नेचुरल्स हर्ब्स, आप उस पर जाएंगे तो ये काट का प्रोग्राम मौजूद है। रात को दिन को जब भी किसी को भी तकलीफ होती है वो ये प्रोग्राम लगाए, ये सिर्फ अमल करे, 2 सेकंड में जवाब आना शुरू हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में कहीं भी है, कोई भी हर मज़हब का बंदा इसे इस्तेमाल कर सकता है और तकलीफ से उसको निजात मिल जाएगी। चलिए जी, अच्छा जी, अब इजाज़त का वक्त हो रहा है, हम चाहेंगे एक अच्छा सा पैगाम आप ज़रूर दे दें। देखिए, बेहतरीन पैगाम तो ये है कि आप अल्लाह रसूल से प्यार करो और इंसान से प्यार करो, इससे अच्छा पैगाम कोई नहीं हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और बहुत सारे लोगों की आप फलाह कर रहे हैं अपने अल्फाजों से। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।